Welcome, everybody. My name is Laine Tadesse, and we are excited to continue this amazing marathon that we're running right now. It's the month of May, our month, celebration of independence, and today is going to be another beautiful day, Saturday. Uh, yeah, we got a few beautiful lineup and some important information that we're going to be sharing with you. And I hope everyone is having a wonderful time wherever you are during this isolation madness time that we're all going through. And we're going to keep you entertained and informed at the same time. Eritrea is blessed to have such beautiful children, leaders, and mothers and fathers. I want to say happy birthday, Eritrea, and yeah, let's keep it going. TT, would you like to do a brief, quick introduction as well? Let's do this. سلام كما لكم تيتي ميكانيهم رخص بعل ناتسنت يجبرنا لو معلتي قدام برو ناي بعل ناتسنتي لذي كلكم يرتوان نز بعل كتبلو تشبشلكم زلكم صفو يري ترداني لومي ناي ناتسنت معلتي نتصح مالتي كوفيد 19 كم عدنا تأكيلو أبزل أول ናይ ብሓቂ ድርብ ሓጎሲ ማለት ኢና ኣና ስለዚ ንሕና ከዓ ፅቡቅ ዝኾነ መደባት ሒዝና ኣለና ናይ ፅባሕን ናይ ልምዓትን ምሳና ካብኩም ክትከታተሉ ይዕድም ክቡራት ተዓዘብቲ ላይንን ቲትን እዮም ምሳይ ዘለዉ ኣነ እውን ተሓዊሸ እዮም ኣለኹ ማለት እዩ ሎመዓንቲ ዝተፈላለዩ መደባት ነዚ በዓል ዝምልከት ከምኡውን ንዝተፈላለየ ግጥምታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ሎመዓንቲ ግጥምታት ኣዝዩ ብዙሕ ግጥምታት ከስማዓኩም እየ ምክንያቱ ግጥሚ ናቱ ላሃጃ ናቱ ዜማ ስለ ዘለዎ ካብ ደርፊ ክፍለ የብሉን ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለኒ ጥዑም ደርፍታት ነፃነት ዝምልከት ንመፀናንዒ ዝምልከት ንመስሓቅ ዝምልከት ግጥምታት ኣለኒ ከምኡ ድማ ስሕት ኢለውን ገለ መዘናግዒ መደባት እውን ሒዘልኩም ክቐርበ ከምኡውን ምስ ላይነን ቲትን ሕፀር ዝበለ ሌላ እውን ክህልወን እዩ እቶም ትፈልጡኒ ኣነ ሙሴ ባባሓሊ ኬክያ ፀጓይ ዘይኮነ 3000 ኣለኒ 3 ሰብየ ከዓ ሰለስቲኦም ከዓ እናቶም ኣለዎም ሎመዓንቲ ሙሴን ኬክያን ባባሓሊ ኣይመፀን ኣሎ ሙሴን ኬክያን ግን እቲ ብግጥሚ እቲ ድማ ብመዘናግዒ መደባት ምሳኹም ክውዕል እዮም ላይነ ሎመዓንቲ ካብ መጀመርያ ሓተካ እሞ ናብ ላይነ did you go to music or did music come to you? When did you start music? Good question. Actually, music came to me, and I went to music. So it's a force that drives you in, and then it's a force that comes to you. I was born around music pretty much. Everybody listens to music in the household while growing up. And I started doing my music pretty much when I was young. And ever since I was, I think I was 10, around 9.5, 10 years old when we came to the US in Philadelphia. And so we were going to school. It's called ESL. ESL means English is a second language. So we were learning the English language. We had to learn it fast and quickly. I sound like Donald Trump. Anyways, yeah, but to answer your question, music did do a lot of good things for me. It heals you, takes you away from stress, and teaches you to write
about real situations. And me being from Eritrea, I was blessed to be, who I am, blessed to know the identity where I came from. And my music carried through pretty much about me, about what I stand for, about this flag right here. So with all said, it's something that I love to do, and I'm still doing it. So I hope that answers your question. Okay, thank you, Laine. تيتون أنا يفلتك ديزاين تقوي يا ندازينا نرخب نيرنا ديزاين كتقوي يا باستوديو قومون بزح قباي نكون يفلت جن حتى رابيلكي نزدم تعاليهم. Thank you, Muse. شمي نقص زولي بحال بتيجي فلات مالتي كأبايتي ديزاينري interior and exterior decoration يلبر مالتي كمان يعني بعلتن عبيت مرعفتن decoration يلبر حكاية هذا زينا استديت مع شمي استديت أريد بيشانتو كالوتن كالي ريستورانتن هوتيلاتن بوزي حسابه مالتي بعيقة ناي بعلنا سنة كارنيفال كاب دجمر جميل كسب زناب أمريكا المتأخر زي صراحة هنا مالتي لذي إذا مثلا سنتي دهر بايتا حجون أكتناي أكتي وتيزلهم أنا موياي أنا كابول إنتي كابليش جميلة تتأصل بجها بوي سر زلهم سامع جرشها مسيالو مالتي لازم يعني تيتي ثانك يو لاينه بتقانقاكم خبرات تعذبتي استفلالي مدبات زلو بمجمريا ግን ነፃነት ክትል كلኻ ነፃነት ተጎሰላ እንዲያ ነፃነት ከአን ድሕሪት ክትመልሰካ ኮላ ምክንያቱ ነፃነት ሁሉ ብዙሓት ጀጋኑ ብዙሓት ብሉፃት ሲኢና ኢና ولا حنت أبر زي بقولهم ولا حنت أبسا زي بقولهم من سياتكم وأبوتاتكم وأديتاتكم بزح نجار عدمولو استقاطلو بتانكي استشفلوا له بزح نجار حليفو تي من نصانت نمصا استغبره مالتي أنا هجي نتعبيتي أيكونكم خستاخ قبل نصانت بزخونه تذكر عندي خا بقليل نجار حجي أنا نعب نجار خذكركم نسو دما زي تقوموا مالتي جندن انكليلن بانجيره مزحلفه كزونتو خفتني بقتني مالتي زير الساعه جمد مس انكليل ياسرا كم مكينا يزورا عن باغم سلدي زلكم كمالاكم عن باغم سلدي زلكم كمالاكم جمدي مس انكليل تأثاريت نتحدن وردت نتحدن نتعنت تحنبب معرى أوتوبوسات ثانا يقول عنت جمدي بعلي مكانيكا أوتيستا نابزو وسط كوات خيد تقوتيتا سلچو انتيلني زواراي مكينا فتحي أسرا مسبالونا كعصو عطيري وي بالانچنا أكالالا إتصاوت مسدقي غزاوتنا جمدي أبي كزيتا أتو أبي مو أفاوتيان تتزنتو حدرفدي جمدي حزياوت بقوانو كتصاوتلا مسمزانو جمدي بتصيتي مسدتاي
زمدي جمدي كل ملي جمدي بكا انت زي حزيا ينافقا حادر فدي تفتيرو قفتا قزيف إيد نجمدي عفعتا شدركو بعوتا قزيف جامعو قتليها خدانو قوانقاين قوانقون ننبينو ببلت زورري أبزي وانينو نبخياتي تعاتين يأزانو جمدي وسيدوا كبتا انكليلي فتوا كم كالا عينت جيرو قاتيروا لكا جمدي زمن تلني بخفات امود ما خقد فلي سنبرات نت جمد مسقوات اورو اب انچيتي اسورو اب كساد افرو جمدي امبورو بزحات افروتات بزي ابسا بزي حاتيات سلازخونو دك مريت تنفاسهم بجمد حلفة أبته موت جمد زمثلني مأسري بجع شعور بولا تاوابز كمنزع زي كميلو يرسع يغني لي دامي نوسي أنا بحكي نبهري بمنسكات تزدادلو كذكر Thank you. Thank you, Musi. Thank you, Musi. That was beautiful. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً أحب أن أقدم تحياتي للشعب الإريتري الفاضل في الداخل والمهجر بذكرى 29 سنة لعيد الاستقلال. وبالتالي أحب وأهني جميع الشعب الإريتري بمناسبة عيد الفطر المبارك وكل سنة وأنتم بخير. بمناسبة هذا اليوم العظيم أحييكم لهذه الفترة الجميلة والرائعة باحتفالنا عيد الاستقلال مع الفنانين الإريتريون بالبرامج افتراضية وزي ما يقولها virtual celebration.
welcome back. Thank you. And how's everyone doing? I hope you guys are enjoying this amazing event. And Baba Halif, who says beautiful poetry that he's been spitting. So I hope you guys are grasping these words, and everyone's dancing and having a good old time, drinking your boon, and keep spreading the love. Artists for Eritrea, we're doing our thing, and it's a big organization. It's a big platform. We're giving you a lot of artists that's working really hard, bringing you some beautiful entertainment right in your home. And we're going to keep doing this, celebrating Eritrea, 29 years of independence. Happy birthday. And I just wanted to say thank you, and let's keep shining. Let's keep doing our thing. And don't forget to support this ugly thing that's been going on around, the world, and it's attacking our home. It's called COVID-19. And let's keep supporting. It's not over yet. Just because, all of our 39 cases has been taken care of, but it doesn't mean that we're all spot free. And we just got to be more precaution, take a lot of caution in everything that we do, stepping out of the house, just everything, just precautionary measure. And let's enjoy this month of May, which is our month of May. It's Eritrea's month, the whole month. Yeah, it's Independence Month. And let's celebrate our heroes. Go ahead, TT. What you got to say after this one? دقيقة على ناتسنت ندابلكم لو عندي خمس زبوز لكم بناء موسيقى قطعتين كالوت عبيت مدباتن لا تعزبنا بحسب كنصنحنا مالتيو أبزيخا زي كوفيد-19 ولا كان كاب عبنا تأثير تهلوا እንታይ ከም ዝዳጥም ስለዚ ፍለጥ ግን ካብቲ ዝነበረና ዝያዳ ጥንቃቐ ከድልየና ምዃኑ ከዘኻኽረኩ ማለት እዩ ብዝተረፈ ርሑስ በዓል ናጽነት የሆነ ህዝቢ ኤርትራ ምትሕገዝ ኣይንበስዕ ማለት እዩ ኣርቲስት ፎር ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ከዓ ነቲ ህዝቢ ንምዝንጋዕን ንምሕጓስን ስለ ዝኾነ ኣብ መደባትና እንዳመፅኹም ሳና ሓቢርኩም ትዘናግዑ ተስፋ ኣለብን ሙሴ ናባኻ ኸብለ ገለ ካብቲ ሒዝከዮ ዝመፃኻ ዕላልዶ ከተዕለና اوكي على الكالو بزعبا غوغو قال لكم حدا عركنا اناي بحكي مالتي حدا عركناسي ابغوزهم نعللنا كلنا ذا حكي بروخات لغاسات ولا دوقوم مالتي دي تجزا بزح شيشاي زلو غزاي افتغنا عللنا كلنا ابوم مستم مزانو حدا غيزي خيدوم يزاناغو ايو مالتا بار دلاتيوم يزاناغو ايو حجيت ودوم تعركي مالتيو حبس هاي نبرن ابو ستيوخ متصن كله هجي حدا معلتين عللنا كلنا ابو مس عركوم مالتيوم نابتغزا مصيم نخدررو مالتيوم نخدررو مسموتو تي عركي كا نبو مالتيو ابو نحنا مرعى كنمرعو كنزمد كترينا يتدلن ديخا دلن برودي مو انتي دا مو غيرنا كدا تستلنخا كترينا بابجخا زمستر باغلوفو الرأي دمو لحرا حسب بابيلو مغبي خاطم ابوسي مغبي بزح هاي وستن يميرا ما يقول اني كنت غومبو يقول انهم سلازنبرو نتوم حدا خاصهم كورعدو خوينو يلو حاسيبو نتوم عركو ابو يلوم كانتهم عركم مالتي يزودي يلوم اما ينسخم ك تولعدو مغبي يلوم توم سواي كاخاب زجبوم حزم حقوقو اوطا بيلو منچتو يلوم مود منچت مدبات حزنا لكم قريبنا لنا نحنا دما
كمتي نعلال بعلال يعللنا نعلله قطمون ناب علال كنكيرو وي علال ناب قطم كنكيرو يكال بولو حد وان زقات مني بقطم خاورو بالكم اتوم مزانوي قلاطمو مسنف حلي بالانچنا مسيلني كندي يኳ عقني اني أنون قلاطم يارئيوم لعلي تقريموم اتلهزاز ود غزاوتنا وشتنا أنا تفالتنا اللوكو قدم زتوقوتو إلو خيتفلطو ويو وقاطو مسيلا حنطاطو انقعنا تنفسو كريوم توكسو مسفتحخو خامچاي بوشت صنيحو ليزر جاكيتي نت ليزر سي متخاتعخوم قربتي ولا مأمنكوم ليزر سدحن نقدفو انتايو تبولو نخه نتي غولفو بوشت ذراري بيصنيحه ثانك يو يغني لي لاينه نابخه حجون Okay. እዞም ደረፍቲ ናይ ሃገርና ብፍላይ ድማ እዞም መንእሰያት ከመይ ይኸዱ ኣለዉ ትብል ኣብ ከመይ ኩነታት ከ ኣለዉ ትብል ምስቲ ናይ ካልእ ሃገራት ርኢኻ ማለት እየ ሕጂ I mean, well, Baba Muse, you're right about the question. And our Eritrean artists now, we can't really compare them with the artists here, you know, in Europe or American artists, because it's just a different way of doing things and the sound. And right now, there's some artists that are doing more of like hip hop and R&B, like Tigrinya singers and whatnot. So, but the Eritrean artists, the youngsters and the adults, they're doing really well because you have these promotional YouTube channels that are really doing a lot of targeting, a lot of promotion for those artists. Like, for example, you have Admas and you have Ella and so forth. There's a lot of YouTube promotion, you know, Eritreans that are using to give them a bigger platform so they could be more, you know, appealing to the mass. So for me, the way I see it, Eritrean artists are progressing. They're elevating. I mean, it's slowly getting up there. It's really, really well. So promotions and marketing, it's really helping them get a bigger platform across the globe. And our sound, our music is being heard, not just by Eritreans, it's being heard by Americans, it's being heard by Asians, Mexicans, Africans. Our music is pretty much international now. So it's just a matter, you know, of time of getting it more of a world platform to get it out there. But I mean, with the technology right now, with the digital technology, with the iTunes and Amazon, all the digital platform, our Eritrean artists, there's opportunities for them to really expand and grow and also learn at the same time. Learn about copyrights, learn about distribution, royalties, it's a lot of learning steps that we have to take. But some of them, they just need to, you know, educate themselves and understand what, you know, getting your music being on ASCAP or BMI, publishing and writing, those are the things that they really need to focus on, because they just put music out and their music is just, it's not protected. It needs to be protected with ASCAP, BMI, and licensings. And, you know, for the most part, we're doing really well.
trends are, you know, progressing. We're prevailing. Our music is being more international. So I like being in that position, and I'm doing other music as well besides my my reggae, and I do have music that's out by Haile Gabru. You know, thanks for asking that. So I mixed Haile Gabru, a little bit of English, and I kept it original, but we changed that beat more into ska. The beat was a little bit faster, so we switched it up. Haile Gabru loves it. He gave me the, you know, the blessings and the permission to do what I need to do. So, you know, those are a lot of things that that's happening with our musical genre. So, and you know, I just wanted to answer that question. يغنيلنا لاينه مچم تفلطوا يخم زي فلطو الله عيبلني ኤርትራውያን ኣይኮናን ዳርጋ ብዓለም ደረጃ እውን ኣዝዩ ፍሉጥ ደራፋዩ ሕጂ ድማ ሓንቲ ሕቶ ብዕኡ ዘይኮንኩ ግን ነቲቲ ክሓታ ደሊ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅብኣ ብዙሓት ኣይኮናን ዳርጋ ኣይጠቕጣሉን እየን በር ኣለዋ ኣብ ብዙሓት ካብ ሜዳ ትሒዘን ስካብ ሕጂ ኣለዋ ብዙሓት እሞ ከማን ንሰን ይበልፃ ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ብዘይ ሓሶት ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ ዘይበዝሓ ካልኣይ ከዓ ቅብኣ ንዓኺ እንታይ እዩ Okay, thank you Muse. ጽቡቕቲ ሕቶ ኢኻ ኣምፂኻ ማለት እዩ መጀመርታ በቲ ከምቲ ዝበልክዮ ካሜራ ጀሚራን ክሳብ ሕጂ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ውሕዳት ኣይኮናን ኣዝየን ብሉፃትን ናይ ብሓቂ ተወዳዳሪ ዝኾነ ስራሕቲ ዝሰርሓ ሰባት እየን ኣብ ሜዳ ዝነበራ ይኹና ዋላ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘለዋ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ገለ ፃውዕታት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፃውዕቲ ከም ናይ ስድራ ፃውዕቲ ገለ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ስራሕ ምስኣት ኣይሚን ኣብ ሓዳር ምስኣትወት ብፍላይ ናይ ኣድነት ነገር ምስ ሓዘት ንዓኣ ዘውጥጣ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ነቲ ግዜ ንምቅምራሕ ትሽገር ማለት እዩ ብዙሕ ዝውጥጥ ነገር ይረክብ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ዝደለኻዮ ኣይትኸውንን ኣብ ውሽጥኻ ኣሎ እቲ ነገር ግን ከምቲ ዝደለኻዮ ኾንካ ወይ ከምቲ ዝነበርካዮ ኾንካ ንኽትቅፅል ዝኽልክለካ ነገር ከዓ ብዙሕ ነገር እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ኢኻ ዕንቅፋታት ትሕልፍ ግን ኣነ እንታይ እየ ዝብል ነዚ ነገር ሓሊፍካ ንኽትመፅእ እንትኾንካ መጀመርታ እቲ ዕላማ ናትካ እንታይ እዩ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ካብ ዕላማኻ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ነገር ምንቕ ከብለካ ክህሉ የብሉን ኢለ ዝሓስብ ኣነ ክኾንፈክ ግን ከምዚ ኣብ ሓዳር ምስኣተዋሲ ይኹለፋ ኢልክሞ ዓንቲ ወይ ከዓ ፀግዕናት ክንደ ነይረ ኣሰብኡት ከዓ እኮ ይሰርሑ እዮም ኣብ ስራሕ ተፀሚዶም እዮም ዝውዕሉ ዝኾነ ጠባይ ብፍላይ ከማን ደቂ ኣንስትዮ መሓሽክን እየ ድብል ኣብ ገዛሲ ዝበዝሐ ማለት እዩ ሓፈሻስ ኣብ ገዛ ኮፍ ዝብላ እንተደኣ ኮይኑስ ኣብ ገዛ እንተለዋስ ዕረፍቲ እውን ኣለዎን ኣብቲ ገዝአን ኮይነን መራቅ ክስእላ ክእላ ዝተፈላለየ ምስአን ኣሎ ትኽስኣል ዝኽእል ነገራት ሕጂ ቁርብ ምኽኒት ዶ ኣይትመስልን እዛ ሓዳር ወጢጥና ትብል ኣብ ኩሉ ከዓ እንዳኾነት ኣብ ስፖርት ተኸይድካ ሓዳር ወጢጥና ሓዳር ስለ ዝበርትዓና ስለ ዝብርትዐን ይበሃል ኣብ ኩሉ ዓይነት ኣብ ሙዚቃ ተኸይድካ ከምኡ ኣብ ከምዚ ምስኣተወት ምናልባት ምስ ሕርሲ ጥንሲ ገለ ከጋጥም ይኽእል ኾም ኣብቲ ካልእ ግን ነቶም ኣሰብኡት ዝያዳ ፅቐጥ እናበልክናሎም እሞ ከም ምኽኒት ዶ ኮይና ትማዕኪ እዚኣ ኣነ ከም ምኽኒት ምበልኳ ተረድእ ንኸኣ ተፈቲንኪ ምኽኒት ኣይኮነትን ምክንያቱ ዝያዳ ኣብ ሓዳር ዋላ ማዕረ እኳ ድብፅሓና እንተኾነ ዝያዳ ግን እታ ጓል ኣንስተይቲ ተኣደ ሓላፍነት ሞር ኣለዋ ማለት እዩ ነቲ ሓዳር ነቲ ደቃ ንሰብኣያ ንኩሉ ነገር ማለት እዩ ከምዚ ክትብሎ ዝፀናሕካ ኣብ ገዛ ኮፍ ምባል ግዜ ምርካብ ማለት ኣይኮነን እቲ ኣብ ገዛ ኮፍ ምባል ንባዕሉ ሓደ ዓብዪ ስራሕ እዩ ስለዚ እታ ጓል ኣንስተይቲ እታ ኣደ ኣብ ገዛ እንዳውዓለት ትሰርሕ ደገ ወፂኣ እውን ትሰርሓ ማለት ስለዚ ንሳ
زيادة سبعي كل تجزيت سرح الله مالتي عطفتات ناتهم سلازي أبجزا معال مالت قلعت ملاي مالت مقبال تمرت مبتاح زو كل نجارات قليل نجارات يكونن زيتات سلازوت دا قدامنت ندق أهيبا نتينات مويا كتصنفات تقدر مالتي زيتات يوت تقام زخون كم مغنيت يكونن زارب كالي انتل كان نيركا كبان آخر تايل كان مالت عالمي أنا كبعة وتي كنبر أيكلني لك كمزي عسى كب بحر توتي زموت كم عينت مالتي أنت أخذ لك أرت له بعبيو بتناي مرعى بتناي ديزاين بتناي بينتين بتخاناي فاشن نعي كل زين تايو أرتي مالتي ببيجي خاب بتناي عدد من ساعات لا جبرتو يتقاملو لذي كبعة وتي كنبر أيكلني كب أرت وتي كنبر أيكلني هم سلازم يا خاب بنش شيء زنبرن حلمي اتناتي رأي مالتيو أبزع عدون مزي أبسدت ولا فأزي كبيد انت هنا جن نتزلل نتسجمات sacrifice نجابتو نفت علامة كبتة زبد قصة له سري مالتيو كيف أو سرح الله هاد فترة حبري انت يو أبت قبعة تقبع خلخي مالتي تقدم أي فترة يا حبرس انت يكون يقوم سمياوي مهنيات نسخة نعي إنسبيرز قبرني كابت قدامي نعي إنسبيرز قبرني نجر مجمرتا سمايو كأوخاني بحري مالتي أزي بحر زفت بتعمي خا سماي زفت بحثيرو نيتشر زهون نجر تقدامي ناتي مرج أنا هوتي لازم أب سماي زريهم بزحت سألتات يمزلون بتعمي بزحت مالتي نفسه كم متمات نايب سماي نعي ناي جدن حد بقى واحد يكون سألتاتي أو زرع مالتي قلنا كله ختصفرس لزي تخل تزرع خي عين خاص اللي عجيبك صوتبن نقول يا خا تبت المسك حسب جيبك خا أبتسرح كاتو إلو مالتي لزي سمياوي بتعني إثباتو كل متساري خازو لهم سي أبيوت موسيقى مس أرتي متححز اللولي مس قبعة ناب موسيقى تسقرنا إلي بتعني موسيقى مسارت متحزة لهم مخنياتو أنا نبعلي تمهاريت أب حمشاي أب رابعي كلهم كل تعمت موسيقى تمهيري أب بيت مرتماي تسفان أب كاتدرال مالتي جن كم زي تريزلها أي كنسلفون تمهيري ترح مالتي سأل كلهم بدي موسيقى يسمى أي سألني وسلو جردي موسيقى ترح دخونا تأشمو جردي سرح مالتي حجن تايو التموسيقى نسخات سرحو كي تردأكا أب حدا ديب دخونا نقاري زيتوكا مالتي لذي حدا جزي نتموسيقى مستي بينتي ناتي كقلت صيفتني مالتي تمن على المتحت نايت موسيقى أبت نفسي سمعيت اللو لذي أبت بينتين كا عزيز اللو موسيقى أرتن ناي قدني تتحيزي يزخير مالتي أنا يتقوم لي كالوتون كله سبقون مالتي لذي بزنات موسيقى أنا لاينا بعبي أبقى منا سلزلو نموسيقى أحد سرابيلو قلتلنا ندمنا وخبلا. Well, music is it's universal. It comes handy in many different ways. I mean, like you, TT, you can use it for your fashion runway. Without music, I mean, your fashion is it's not gonna bring more taste to the people, to people's eyes. So, I mean, music is always unnecessary for anything, whether it's happiness, sad, whatever. I mean, music is, it's a necessity therapy. So that's what I call it. And it's a therapy for me. But to go back to the show, we're going to be right back, and we're going to close this beautiful Saturday out for you guys, and enjoy the event, and we'll be right back. Thank you. Okay, كبرات تعذبتنا تمنسنا كنمتكم هنا enjoy. كما يذكر الفن سواء كان لحني تعبير كتابي أو كمان شعر قد لعب دورا مهما في وطن نضال الكفاح
المسلح لتحرير إريتريا من الاستعمار الإثيوبي. ولا زالت الفن من أحد أسس هوية شعبنا في المسعى ونشاطات الوطني بأكملها. فلذلك فنانين الأعزاء جاهزين لكي يقدموا لكم ألحان مختلفة ويعزمكم تستمتعوا بها. فحيكون لنا برامجين، برامج يوم السبت عن برامج يوم الأحد. وشكرا.
مركل المسير مورجن عيسى نفذن Eritrea markan ku mestir Morgan hai sana fadan Eritrea geramana takaya girai ismat shama Eritrea markan mestir Morgan hai sana fadan Eritrea markan mestir Morgan hai sana fadan Eritrea geramana takaya girai ismat shama Eritrea markan mestir Morgan hai sana fadan Eritrea markan ku mestir Morgan hai كرسعاك إليه وزحتك عليه مخنا بيومي وزحتي حليليه كرسعاك إليه وزحتك عليه مخنا بيومي وزحتي حليليه تعرفني بيني بس من قد يفقعني نصم دوسة بيوم سلم من تايتبل نعيد عمني بس من قد يفقعني نصم دوسة بيوم سلم من تايتبل نعيد عمني تعرفين بيني
أبصم برخا نبيني كوفيلة نبيني كوفيلة كحسب جمركو مع خزكيلة أبصم برخا نبيني كوفيلة نبيني كوفيلة كحسب
በዓል ርሑስ በዓል ናጽነት ኤሪትራ ደቂ ኤረይ ኣብ ልበይ ሰፈርኩም ደቂ ኤረይ ኮይና ኮይና ባህግናስ ኮይና እዛ ኤረና مريح قولنا كم زحلمنا زحسبوا لبنا برهاويلو كفي تبانا يمكت وسيخة قزانا قز حلالات يرينا يمكت وسيخة قزانا قز حلالات يرينا كبرو سوي روح اسمعك روح اسمعك خوينا خوينا بهق ناس خوينا إذا عيرنا مريح قولنا كم زحلمنا زحسبوا ربنا برهاويلو كفي تبانا نبقى بسيخة قزانا قز حلالات يرينا نبقى بسيخة قزانا قز حلالات يرينا سوي روح اسمعال
متابعينا الكرام إن شاء الله قاعدين تتمتعوا بكل الموسيقات أو المهرجانات الفن اللي قاعد نقدمها لكم في هذه المرحلة. وأنا بصفتي قاعد جالس هنا وقاعد أتمتع بكل المختلفات الأغاني والألحان من عدة فنانين اللي قاعد نواجهها أو كمان نسمع فيها. وأتمنى أن تكونوا يعني مرتاحين وأن تكونوا كمان يعني مبسوطين بكل الفن اللي قاعدين نقدمها لكم في هذا اليوم. Yeah, hold up. Are you feeling it? Are you feeling it? Someone in the house. So what? So what?
Bring it back to that one. Big up Eric. Eric. You know this song. You're going to get up and stand up. Fighters. Warriors. Fighters. Warriors. Yeah? Are you a fighter? Are you a warrior? Are you a fighter? Are you a warrior? That's for sure. You know, Eric. You know? Let's go right here. Take
Hadi
Yeah.
ክቡራት ሰማዕትና በዚህ ዘሎ መደብ ተዓግቡ ክትብሉ ተስፋ እንዳገበርኩ ሕጂ መደብ ናብ ሙሴ ክሕልፍ እየ ሙሴ ማለት ባባ ሓሊ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ዘይትፈልጦ እውን ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ፅፅዋይ ናይ ቆልዑትን ናይ መፅሓፍትን ናይ ፔንቲን እንዳገበረ ብዓብዪ ከዓ ብግጥሚ ዝፍለጥ ሰብ እዩ እንዳ ዜና እውን ካብቶም ጋዜጠኛታት ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሙሴ ንናይ ሎም መዓልቲ እውን ሓንቲ ግጥሚ ስለ ዘላቶ ንዓኣ ከስማዓና መደብና ሙሴ ክህቦ እዛ ሕጂ ዘቕርበልኩም ግጥሚ ናይ እቲ ህቡብ ተዋሳይ ደራሲ ገጣማይ ኣብ ብዙሕ ነገራት ዝዋሳእ ትፈልጥዎ ኢኹም ዘይፈልጦ የለን ታደሰ ዕቑባዝጊ ኣሜሪካ እናቱ ግጥምያ ኣርዓዶም እያ ትብል ሃየ ንከታተላ ኣርዓዶም ብጥልቃዕታ ከብዱ ማይ ከየውረደት ክሳዱ ካብ ኣኽራን ናብ ባሕሪ ወሪዱ ድምፁ አንጎድጉዱ ዘራያ ታርዒዱ ኣብ ዝባኑ ሓፃዊን ሓጨው ጨው ኣብ ትሑታ መሰል ጨው ከደ 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 እናገበረ ሓራ ከደ 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 እናተኸለ ባንዴራ ኣርክቦ 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 ነቲ ጅግና እናተባህለ ኸይዱ ፀላኢኽ ነውኒው ኸብሎ ሓኖ ኣርዓዶም ኣብቲ ባሕሩ ጀሊብዋ ንዕብሩ ንገዛፍ መርከብ ክገጥማ ምስ ሚሳይላታ ኸስጥማ ነቒሉ ምስ ተባህለ ዓለም ተገሪማ ከመይ ዘይትግረም ትፈልጦ ይነበረትን ኣርዓዶም ኣብ ልዕሊ ኽራን ከም ዝጓዝም ኣብ ልዕሊ ማያት ዓወት ከም ዝግዘም እቲ ደቂቕ ዳዊት ነቲ ጎልያድ ግዙፍ ገንበሩ ውቕዑ ኸጽድፍ ከስንፍ ንባብ ኣሎ ኣብቲ ጽሑፍ ኣብዛ ነብረላ ምድሪ ንግዝፍቲ መርከብ ኸተጥዕላ ዕብሪ ሕልሚው ሕልሚ ቐትሪ የግዳስ ተጋሂዱ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣርዓዶም ቶም ቀደም ዝፈልጡኻ ቅያር መግቢ ምሕዳር ጾምካ ብዕሩቕ ዝባንካ ልግብጋብ ኮንጎኻ ሰፈርካ በረኻ በረኻ ብኡ ገሚቶምኻ ማይ ብመኽደን ብራሾን ናሰተኻ ንዋይካ እምበር ኣበይ መዚኖሞ ኒሕኻ ኣርዓዶም ኣብቲ ጎቦደን ብኻላሽን ምስ መንዝዐ ብሬን ፀቢባ እናበልዎ ታመሸንቆኻ ኦሮማይ ኦሮማይ እናተባህለ ክሳዱ ሓቂቓ ፀልሚታ እናተባህለት ናቐፋ በሪቓ ምስ ጓረተ ኣፅዋር ሶቪየት ረሻሻት ታንክታት ሞርተራት ቢኤማት ኣለ ኣኸለ እናተባህለ ናይ ረዓዶም ጥፍኣት ኣብ ናቕፋ ኣፅሂዎም ተቐልቂሉ ኣፍ ዓበት ኣርዓዶም ወሪዱ እናተባህለ ንዓረዛ ንባሕሪ ወሪዱ ከምዛ ዋዛ ኣርዓዶም ኣብ ክሳዱ ዝተሓስበት ገመድ ሽንቂቕዋ ናብ ፀላኢ ክሳድ ተቐልቂሉ ንዕዳጋ ጥዋለት ታንክታቱ ሰንጢቐን ንድልድል ስጋለት ንዝፀንሐን እናኸምበላ ኣብ ባሕሪ ምስ ተቐልቀላ ዓበይቲ መራኽብ ብዕብሪ እናተቓፀላ ኣብ ቅዑ ዕምሪአን ምስ ጣሓላ በቃ ዕምሪ መገዛእት ሽዑያ ኣኺላ ኣርዓዶም የሕፂሩሎም ዕብሪ ኣርዓዶም ወዲ ቀይሕ ባሕሪ ክቐብርዎ እናበሉ ኣብ ምድሪ ኣጥሒልዎም ብንእሽተይ ዕብሪ ባሕሪ ብሓጎስ ተሰራሲሩ ተሰራሲሩ ማዕበሉ ዋንኡ ዋለልዩ ዘሊሉ 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 በቃ
كساد صلاي حلقة صحي أب بحري بريقة بكا أب توديو اتزانتا نايتا مصحف قط مجرشا بكا نصنت دحري بريقة. Thank you. Bravo. يقولون تحدث أمريكا نبحكي بأمتي بتمي أسمع كمان. Thank you تحدث أمريكا. إتي خمودما لاينة. Thank you. It's about it was a beautiful poem. This brings that to our conclusion, and I hope everyone enjoyed this beautiful poem, which was very inspirational and powerful, and it makes more sense to what we are, who we are, where we've been, and where we're from. So this poem right here, it's to the point. So, and we're gonna shut it down, and we will see everyone tomorrow. Tomorrow is a big day, May 24th, Sunday, and we will be celebrating all day. And it's Artist for Eritrea, the page, and Eritrea still fighting COVID-19. Don't forget, Eritrea fights COVID-19.org. And also tomorrow it's going to be a big event, and it's going to be two events as well. So you can tune in with the embassy. Embassy is going to be doing their thing as well. I think right after us, or it's either after us or before us. So you'll know, you'll get the information, but it's going to be a double whammy. So prepare yourself to have a good time at home. It's not cool. We're all isolated, but we're going to make memories together. We're going to take pictures, virtual concert, virtual events, virtual poems, storytelling. So, later on down the line, we're going to sit down and talk about, hey, we partied at home no matter what. We celebrated Eritrea's birthday. 29 years. It doesn't matter. We're going to celebrate, and we're going to fight. The movement will continue. The marathon continues. So that's what we do. That's what we are here for. And we're resilient, and we'll never stop. Out nafash. Yeah, أنا بحكي إذا قد مينا يتحدث أمريكا مصيبة بحال كم بدنا نتسأل. أنا بحكي إن دحرت من سات نتسألها أزيا نوشتها تبرد مياه. لذي دقيمي أنيرنا تحدث أمريكا. لو ما أنتي مدبنا نبمعت أو جاتي مالتي. مهنيات الصباح زعبي مدب سلازلنا. بزنا لو ما أنتي تسألها مدب عقبكم تكون تسفى يقبل. لومي كم زرعخمو تمدبات كم زبور تسألها صباح كابز بالبلد تدالينا علنا مالتي صباح كلك بالنا قدامي artist for Eritrea بده هي يسعب زاربكا كاب واشنطن دي سي بزعبناي امباسي إرترا مالتي لذي بزخلت مدب استفالاري عينت مزنقعاتن درفن قدمتاتن كالي نغراتن من ألو مالتي كمون زكريا سلمون فاشن شو كأربيو مسؤول ما أنا لكم مالتي كتي ስለዚህ በመደባትና እናተሐጎስኩም ምጽባህ በሐሳብ ክንውዕል በዛ አጋጣሚ እዚ ይቀድማኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ትዝበሃል ኢሎም እዮም ሕጂ ኣብ ምፍናውናይና ጽባሕ ዘሎ ግጥምታት ርዝን ዝበለ ግጥምታትን ከምኡውን ፎስ ዝበለ ኣዘናግዒ ግጥምታትን ሒዞም ቀርቤ ርሑስ ቅንያት ነፃነት أعزائي الكرام برامجنا قاعد تجي في ختامها وإن شاء الله قد تكونوا تمتعتم بكل الفن الأغاني وكلها اللي قدمنا لكم فيها الليلة أو هذا فيها من يوم السبت معناها وإن شاء الله هنتلاقى بكرة يوم الأحد حيكون لنا برامج أكبر وكمان يعني أحسن من اليوم إن شاء الله وشكرا